Hello dear student, welcome to our channel. ପିଲାମାନେ ଆଜି ଆମେ ଜ୍ୟାମିତିର ଦ୍ୱିତୀୟ ଅଧ୍ୟାୟ ବୃତ୍ତ ତାର କିଛି ସର୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଡିସ୍କସନ୍ କରିବା। ପ୍ରଥମ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଦେଇଛି ପାର୍ଶ୍ୱସ୍ଥ ଚିତ୍ରରେ ଓ ବୃତ୍ତର କେନ୍ଦ୍ର DB is equal to 95 degree, DB ଇକ୍ୱାଲ୍ 95 degree ହେଲେ AOD is equal to କେତେ? AOD କ'ଣ କେତେ? ବୁଝିଲା? ତ ତାହେଲେ ଆମର ପ୍ରଥମ ଦେଇଛି କ'ଣ ନା ଆମେ ଡାଇଗ୍ରାମଟା କରିବା। ଏଇଟା ହେଲା O, A, B କୁ ନାଁ ଦେଇଦିଅ E ହେଉଛି ଆମର 95 ଡିଗ୍ରୀ ହେଲା। ତ ତାହେଲେ ଆମର O ହେଲା ଏଇ କ'ଣଟା ହେଉଛି AOD। ତାହେଲେ ଆମକୁ ଏ କ'ଣଟା ସେ ପଚାରିଛି ହେଲା AOD କ'ଣ। ତାହେଲେ ଆମେ କ'ଣ କରିବା ନାଇଁ 95 ଡିଗ୍ରୀ ମାନେ ପିଲାମାନେ ଏଇଟା କେତେ ହେବ ସନ୍ନିହିତ ପରିପୂରକ କ'ଣ? ତ 95 ଡିଗ୍ରୀ ହେଲେ 180ରୁ ମାଇନସ୍ କରିଦିଅ କେତେ ହେଇଯିବ 85 ଡିଗ୍ରୀ ହେଲା। ଆମର ABD କ'ଣ ହେଲା 85 ଡିଗ୍ରୀ। ଯଦି ABD କ'ଣ 85 ଡିଗ୍ରୀ ତାହେଲେ ଏଇ ଚାପର ଡିଗ୍ରୀ ପୁରା କେତେ ହେବ 170। ACD ଚାପର ଡିଗ୍ରୀ ପରିମାପ 170 ଡିଗ୍ରୀ ହେବ। ଯଦି ଏଇଟା ଯଦି ଆମର 170 ଡିଗ୍ରୀ ହୁଏ ତାହେଲେ ଆମର ଏଇ କୋଣଟା ମଧ୍ୟ 170 ଡିଗ୍ରୀ ହେବ। ବୁଝିହେଲା? ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍କୁ ଯିବା। ABCD ବୃତ୍ତାନ୍ତର ଚତୁର୍ଭୁଜର A କୋଣ ଇଜ୍ ଇକ୍ୱାଲ୍ 2x ପ୍ଲସ୍ 40 ଡିଗ୍ରୀ। ABCD ବୃତ୍ତାନ୍ତ ଲିଖିତ ଚତୁର୍ଭୁଜ ଆମେ କରିବା ହେଲା। ABCD ବୃତ୍ତାନ୍ତ ଲିଖିତ ଚତୁର୍ଭୁଜର A କ'ଣ ଦେଇଛି କେତେ ନା 2x ପ୍ଲସ୍ 40 ଡିଗ୍ରୀ, C କ'ଣ 3x ପ୍ଲସ୍ 20 ଡିଗ୍ରୀ। ଆମେ କ'ଣ ଜାଣିଛେ ବୃତ୍ତାନ୍ତ ଲିଖିତ ଚତୁର୍ଭୁଜର ବିପରୀତ କୋଣ ମାନେ ପରସ୍ପର ପରିପୂରକ ଉପାଦ୍ୟ 11 ହିସାବରେ। ତ ଆମେ A କୋଣ C କୋଣକୁ ଆଡ଼ କରିଦେବା। କ'ଣ କରିବା A କୋଣ ପ୍ଲସ୍ C କୋଣ ଇଜ୍ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ କେତେ ହେବ ନା 2x ପ୍ଲସ୍ 40 ଡିଗ୍ରୀ ପ୍ଲସ୍ 3x ପ୍ଲସ୍ 20। ତ ତାହେଲେ 5x ପ୍ଲସ୍ 60 ଇଜ୍ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ କେତେ ନା 180 ଆମେ ଜାଣିଛେ। ତ ତାହେଲେ 5x ଇଜ୍ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ 120, x ଇଜ୍ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ 120/5। ତାହେଲେ ଆମର କେତେ ଆସିବ କ୍ୟାନ୍ସଲ୍ 24। ବୁଝିଲା? ତାହେଲେ xର ମୂଲ୍ୟ କେତେ ହେବ 24। ଆମର ଆନ୍ସର୍ ବାହାରିବ 24। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍କୁ ଯିବା। ପାର୍ଶ୍ୱସ୍ଥ ଚିତ୍ରରେ ଓ ବୃତ୍ତର କେନ୍ଦ୍ର NQP ଚାପ ଡିଗ୍ରୀ ପରିମାପ 130 ଡିଗ୍ରୀ, NQP ମାଇନସ୍ NMP କେତେ ହେଲା। ତ ତାହେଲେ ଆମକୁ କ'ଣ ଦେଇଛି ଚିତ୍ରଟି ପ୍ରଥମେ ଡ୍ର କରିବା ହେଲା। ଆମକୁ ସେ ଦେଇଛି MNP କେନ୍ଦ୍ର ନେଇଯିବା O ହେଲା। ଇଏ ହେଉଛି 130 ଡିଗ୍ରୀ 130 ଡିଗ୍ରୀ। ତ ତାହେଲେ ଆମେ କ'ଣ କରିବା NQP ଯଦି 130 ଡିଗ୍ରୀ ହୁଏ ତାହେଲେ ଆମର ଏଇଟା କେତେ ହେବ NQP ଚାପର ଡିଗ୍ରୀ ପୁରା 130 ମାନେ କେନ୍ଦ୍ରସ୍ଥ କୋଣ ମଧ୍ୟ 130। ହେଲେ ଏଇ କୋଣଟା ଆମର କେତେ ଆସିବ 65 ଡିଗ୍ରୀ। ଆମର NMP କୋଣଟା ଆସିବ 65, ତାର ଅଧା କେମିତି ହେଲା ନା ହାଫ୍ ଇଣ୍ଟୁ 130 ଡିଗ୍ରୀ ହେଲା। ତ ସେଥିପାଇଁ 65 ଡିଗ୍ରୀ ହେଲା। ତ ତାହେଲେ ଆମେ କ'ଣ କରିବା ସେ ଆମକୁ କ'ଣ କହିଛି NQP ମାଇନସ୍ NMP ହେଲା। NQP ମାଇନସ୍ NMP ଏଇ କୋଣଟା NQP ମାଇନସ୍ NMP କ୍ୟୁଟା କେତେ ହେବ ଯଦି ଆମର ଇଏ 130 ଡିଗ୍ରୀ ହେଲା NQP ଏଇ କୋଣଟା କେତେ ହେବ ନା NQPଟା ଆମେ କେମିତି ପାଇବା ନା ଏଇଟା ଗୋଟେ ବୃତ୍ତାନ୍ତ ଲିଖିତ ଚତୁର୍ଭୁଜ। ଦେଖ ଏଇଟା ଗୋଟେ ବୃତ୍ତାନ୍ତ ଲିଖିତ ଚତୁର୍ଭୁଜ। ତାହେଲେ 65 ଏଇଟା କେତେ ହେବ 180 ହେବା ପାଇଁ 115। 180ରୁ 65 ମାଇନସ୍ କରିଦିଅ ଇଏ ହେଇଯିବ କେତେ 115।
है ताले माइनस करवा 115 डिग्री माइनस 65 डिग्री ताले केते आसीबो 50 डिग्री बुझियाला। तो जा 4 नंबर को है 4 नंबर कौन कही गोटे वृत्तर जार दैर्घ्य 48 सेमी गोटे वृत्त अंकन कर तार जार दैर्घ्य देती के 48 सेमी है व्यास 50 सेमी व्यास हूँ आमर 50 ताले व्यासार्ध केते हम जदि व्यास 50 सेमी व्यास 50 व्यासार्ध इक्वल टू 25 हम अधा हम ताले ड्र कर है ये गला 25। तो सी कहे केन्द्र ज्या प्रति दूरता केन्द्र ज्या ये जो डिवाइड है कौन लंब दूरता माने कौन लंब आम कले जाए सर्टेस्ट डिस्टेंस दूरता कहती ताले ये 24 ये 24 है 24 24 जो 48 भाग हो 25 24 हेल्ला के हम है 25 स्क्वायर माइनस 24 स्क्वायर रुट हम ताले ये जो आमर 625 माइनस 576 ताले 49 रुट हम 7 आसो के आसो 7 बुझीगला पे। तब जा 5 नंबर को एबीसीडी वृत्तांत लिखित ट्रापेजियम एडी पैरेलल बीसी एबीसीडी वृत्तांत लिखित ट्रापेजियम रे है एबीसीडी वृत्तांत लिखित ट्रापेजियम रे कौन कही एडी पैरेलल बीसी ए बी सी डी एडी पैरेलल बीसी बीडी यार एक कर्ण ताले बीडी देछि गोटे कर्ण जदि एबीसी कोण 65 डिग्री हुए ए बी सी कोण ये कोणटा पिला माने केते ना 65 डिग्री एबीसी कोण 65 डिग्री हुए तेबे बीसीडी कोणर परिमाण केते से पछाछि बीसीडी कोणर परिमाण बुझिला। तो जदि आमर वृत्तांत लिखित ट्रापेजियम देछि देख पिला माने ना आम जाचे कौन गोटे वृत्तांत लिखित चतुर्भुज विपरीत कौन ना परस्पर परिपूरक तेल आमको देती कौन ए बी सी देती 65 यदि यहाँ 65 देती ताले आम ए डी सी ये कौनटा केते हम 115 ये कौनटा केते हम 115 डिग्री है यही कौनटा 115 माने आम कौन जाने ना दुईटी समांतर सरेख गोटे छेदक हुए है छेदकर एक पार्श्वस्थ अंतस्थ कोणर परिमाण केते हम 180 डिग्री ताले 115 ये 65 डिग्री बुझीगला। यहाँ छेदक डीसी हूँ छेदक एडी बीसी पैरेलल पैरेलल है छेदक एक पार्श्वस्थ अंतस्थ कोणर परिमाण 180 डिग्री ताले आम कौन हम यहाँ ना ये 65 डिग्री हम है किए बीसीडी कोणर परिमाण बुझीगला। तापर जी 6 नंबर को है तापर आम जा 6 नंबर कौन कौच ना आमर 6 नंबर कौच गोटे वृत्तर अंतर्लिखित संवाद त्रिभुजर परिसीमा 6 सेमी गोटे वृत्त करवा है अंतर्लिखित संवाद त्रिभुजर परिसीमा संवाद त्रिभुजर परिसीमा 6 सेमी ताले बाहु गुड़ा के हम पे 2a हम बाहु गुड़िक 2a हम वृत्तर अंतर्व्यासार्ध वृत्तर अंतर्व्यासार्ध बुझे यहाँ हम व्यासार्ध वृत्तर अंतर्व्यासार्ध केते सेमी ताले आम कौन जाने अंतर्व्यासार्ध माने यहाँ आमर केते यहाँ आर हेले ये हम r/2 ताले उच्चतार आमर केते पिला माने मन रखि एडी यहाँ धर एडी है संवाद त्रिभुजर उच्चता इज इक्वल टू आमर तार अंतर्व्यासार्ध आम आर नवा केते आर प्लस r/2 ताले 3r/2 है ताले आमर बाहु देथिले उच्चता केमिति पाइबा संवाद त्रिभुजर सूत्र कौन कौच ना बाहु देथिले उच्चता है उच्चता इज इक्वल टू √3/2 इंटू कौन √3/2 इंटू बाहु √3/2 इंटू बाहु बाहु हूँ 2a है उच्चता इज इक्वल टू √3/2 इंटू बाहु
ताले हमर आसला केते √3a ताले एबे हम इक्वल कर देबा एको हला तो 3r/2 इज इक्वल टू √3 काना ये भी उच्चता ये मध्य उच्चता बाहरला 3r/2 इज इक्वल टू √3a हला 3r/2 यदि √3a हला हम से कोन पचारि छी व्यासार्ध पचारि छी ताले r इज इक्वल टू केते हबो ना 2 √3a/3 हला तो ताले हमर एटा √3 ताले 2/√3 केते आंसर आसीबो 2 केते आसला 2/√3 बुझाला तापर हमें नेक्स्ट क्वेश्चन को जिबा हला नेक्स्ट क्वेश्चन हमर कोन कहूची ना 7 नंबर 7 को गोटे वृत्तर बृहत्तम ज्यार दैर्घ्य 20 सेमी गोटे वृत्तर बृहत्तम ज्यार दैर्घ्य 20 सेमी हेले वृत्तर व्यासार्ध केते सेमी गोटे वृत्त अंकन कर हला गोटे वृत्तर बृहत्तम ज्यार दैर्घ्य बृहत्तम ज्या माने कोन पिला माने व्यास बृहत्तम ज्या कहले व्यास ताले ये 10 हो ये 10 हो बुझी होची ताले से कोन कहिची वृत्तर व्यासार्ध 10 सेमी बहुत इजी बुझला तब जे 8 नंबर को एबीसीडी एक वृत्तांत लिखित चतुर्भुज एबीसीडी गोटे वृत्तांत लिखित चतुर्भुज एबीसीडी गोटे कोन वृत्तांत लिखित चतुर्भुज बुझला एबीसीडी हमर कोन गोटे वृत्तांत लिखित चतुर्भुज तापर से कोन कहिची ना जदी एबीसी चाप इज इक्वल टू एबीसी चापटा केते हबो 1/3m एडीसी ताहले एबीसी चापर डिग्री परिमापटा केते से पचारि बुझी होची एबीसी चाप यदि 1/3 एडीसी हुए एबीसी चापर डिग्री परिमाप तले कोन हो पिला माने ना हमें जानि जे एबीसी चापर डिग्री परिमाप प्लस एडीसी चापर डिग्री परिमाप होउछ हमर 360 डिग्री बुझला एबीसी देखो एबीसी पर्यंत एडीसी पर्यंत 360 डिग्री हो हैला तो ताहले कोन करबा एबीसी चाप मिश्रण एडीसी चाप डिग्री परिमाप केते हो 3 एजे बजवन कर दियो 3 मेजरमेंट ऑफ एबीसी चाप हैला इज इक्वल टू 360 डिग्री ताले 4 एबीसी चाप इज इक्वल टू केते हिजबो 360 डिग्री ताले खाली एबीसी जदी हमको पचार जे हम कोन पचार एटा पचार जे हिजबो केते 90 डिग्री हिजबो 4 आसी केते डिवाइड कर दियो कोन कर दियो हरि देले 90 डिग्री होबा आंसर केते आसीबो 90 डिग्री बुझला तापर हम जिबा केते नंबर को 9 नंबर पिला माने 9 नंबर कोन कहै छी हला 9 नंबर हमर क्वेश्चन कहै छी एबीसीडी एक वृत्तांत चतुर्भुज एबीसीडी एक वृत्तांत लिखित चतुर्भुज कोन ड्रा करबा हला ए बी सी डी एबीसीडी एक वृत्तांत चतुर्भुज एबीसी चाप इज इक्वल टू एबीसी चापर डिग्री परिमाप 1/4 एडीसी चाप ताहले एडीसी कोणटी केते हला तो हमको से दीजिए एडीसी कोण देखो एबीसी चाप हम कोन जे मेथड रे करबा ताले एबीसी चाप हो जे हमर एबीसी चाप प्लस एडीसी चाप मिसी गले केते 360 डिग्री ताले एबीसी चाप जगह रे तमे से एबीसी पकाओ मिश्रण एडीसी परे एडीसी जगह रे केते पका 4 एबीसी केते करबा 4 एबीसी इज इक्वल टू केते हबो ना 360 डिग्री ताले 5 एबीसी चाप रो डिग्री पर केते हबो 360 डिग्री ताले एबीसी चाप रो डिग्री पर हबो इज इक्वल टू केते हिजबो हमरो ना 75 डिग्री हबो आनी कि 5 डिवाइड कर देले केते 360 डिग्री बाय 5 केते हबो 360 डिग्री बाय 5 ताले हम कोन करया पले ना जदी हमर 72 डिग्री आसिला हला 72 डिग्री जदी आसिला देखो कोन ए बी सी जाबो एती ताले एडीसी टा केते हबो यार डिग्री पर जदी 72 डिग्री एटा केते आधा हबो ताले केते हबो 36 डिग्री बुझला हला तापर हम जिबा 10 नंबर केते नंबर ना 10 नंबर क्वेश्चन हम कोन कहू जे हला देख पिला माने हमर 10 नंबर क्वेश्चन कोन कहू जे 10 नंबर क्वेश्चन कहू जे ना एबीसीडी एक वृत्तांत लिखित चतुर्भुज
एबीसीडी एक वृत्तांत लिखित चतुर्भुज जदि एबीसी और एडीसी चाप द्वारा विपरीत चापांत लिखित कोण द्वारा परिमाण अनुपात 3:2 हुए है तो ताहले आम केमती करवा बुझे जदि जदि एबीसी चाप ओ एडीसी चाप द्वारा विपरीत चापांत लिखित कोण से कही आमको विपरीत चापांत लिखित कोण ताहले आम कौन बाहर करवा 10 नंबर रे ना एबीसीडी गोटे वृत्तांत चतुर्भुज जदि एबीसी और एडीसी चाप द्वय है ये देख एबीसीडी से सेम है से डायग्राम कौन हम सेम हम एबीसीडी चतुर्भुज एबीसी विपरीत चापांत लिखित कोण परिमाण 3:2 ताले एबीसी रईटा विपरीत चापांत लिखित कोण एडीसी चापर एबीसी कोण ताले गोटे 3x और 2x नहीं जाओ इजिकल टू के 3x + 2 5x इजिकल टू 360 डिग्री 5x इजिकल टू के 360 डिग्री ताले x इजिकल टू के 72 डिग्री है ताले एबीसी कोण केते है एबीसी कोण बुझे तो ताले एबीसी चापर डिग्री परिमाप होची 3x है एबीसी चापर डिग्री परिमाप होची 3x यदि 72 डिग्री आसला बुझे तो सी पचार आम कौन एबीसी चाप एडीसी चाप विपरीत चापांत लिखित कोण द्वय परिमाण अनुपात है तो एबीसी चापर डिग्री एबीसी चापर डिग्री परिमापटा केते हम बुझेगा एबीसी चापर डिग्री परिमाप हम 3x इति है एडीसी चापर डिग्री परिमाप हम 2x ताले यही चापर विपरीत चापांत लिखित कोण द्वय ताले कोण दुईटा को से नहीं बुझेगा तो आमर विपरीत चाप द्वारा विपरीत चापांत लिखित कोण द्वारा परिमाण अनुपात से देजी है ये कोण द्वारा परिमाण अनुपात एबीसी विपरीत चापांत लिखित कोण किए एबीसी चापर विपरीत चापांत लिखित कोण किए एडीसी कोण हम किए हम एडीसी कोण हम है सी एडीसी चापर विपरीत चापांत लिखित कोण किए हम एबीसी है ताहले यार परिमाण हूँ 3x यार परिमाण हूँ मनकर 2x ताहले एडीसी कोण आ गोटे एबीसी कोण बुझे एडीसी कोण एबीसी कोण मिसी गले केते हेबे 3x + 2x इक्वल टू आम कौन जानिचे 180 डिग्री बोली पड़ीजे केते पड़ीजे 180 डिग्री तो 5x इक्वल टू केते हबो 180 डिग्री तो x इक्वल टू 36 डिग्री ये 36 डिग्री ताहले एबीसी कोणटा केते 2x बोले 72 डिग्री हम केते हबो आंसर 72 डिग्री बुझेला एटा हूँ चापर चापरटा बाहर करथले पिले है तो ये से चाप कहनी चापांत लिखित कोण ताहले एटा आम करबानी ये मेथड रे करबा बुझे से हमको चाप कहनी हमको से कहि चापांत लिखित कोण कथा कहि बुझेला तो एबीसी केते 2x 2 × 36 हेले 72 डिग्री हम है तापर आम जा नेक्स्ट क्वेश्चन को है नेक्स्ट क्वेश्चन कौन ना 11 नंबर क्वेश्चन हम कौन कही बुझेगा तो आम 11 नंबर क्वेश्चन को जा तो 11 नंबर क्वेश्चन आम कौन देख 11 नंबर क्वेश्चन ना गोटे वृत्तर एक जार दैर्घ्य 48 सेमी और जाटी वृत्तर केन्द्र 7 सेमी दूर में अवस्थित गोटे वृत्तर एक जार दैर्घ्य है 48 सेमी केन्द्र ठार केते दूर अवस्थित 7 सेमी ये 7 सेमी है 48 मान के 24 है वृत्तर व्यास तमाने व्यासार्ध बाहर कर 2 गुण कर व्यास है तो ताले 24 7 ताले 24 स्क्वायर प्लस 7 स्क्वायर बाहर कर दियो बोले केते 576 प्लस 49 रूट ओवर इजिकल टू 625 रूट ओवर इजिकल टू 25 केते पिले 25 ताले व्यासटा केते हम पुणी जोड़ी दे 50 हम व्यास केते हम 50 हम 2 गुण है तापर 12 नंबर जा वृत्तर केन्द्र ओ है वृत्त दे आमको है देखा समस्त को चित्र वृत्तर केन्द्र ओ केन्द्र हूँ ओ है ताले आमको से कौन कही यहाँ हूँ क्यू है तो यहाँ हूँ 90 डिग्री ए बी है ताले यहाँ पी
ଯଦି ଆମକୁ ସେ ବୃତ୍ତର କେନ୍ଦ୍ର ଓ ଦେଲା ଓପି ଲମ୍ବ এবি ଠିକ୍ ଅଛି ଓପି ଲମ୍ବ এবি ଦେଲା 8 ସେମି এবି ଯଦି 8 ସେମି ତାହେଲେ ଏଇଟା କ'ଣ ହେଇଯିବ ପିଲାମାନେ ଡିଭାଇଡ଼ ହେଇଯିବ ବୁଝିହେଲା ଆମର କ'ଣ ହେଇଯିବ ଯଦି এবি 8 ସେମି ଦେଲା ଏଇଟା ଲମ୍ବଟା ନା ବୋଲେ ଇଏ 4 ସେମି ଇଏ 4 ସେମି ହେଇଯିବ ପିକ୍ୟୁ 2 ସେମି ପିକ୍ୟୁ ହେଉଛି ବୋଲେ 2 ସେମି ହେଲା ତ ତାହେଲେ ଆମେ କ'ଣ ବାହାର କରିବା ବୃତ୍ତର ବ୍ୟାସାର୍ଦ୍ଧ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କର ହେଲା ତ ତାହେଲେ ଆମେ କ'ଣ ବାହାର କରିବା ବୃତ୍ତର ବ୍ୟାସାର୍ଦ୍ଧ ତାହେଲେ ଆମର ଓଏ ଯାହା ଏଠି ଓଏ ଯାହା ଓପି ତାହା ହେଲା ଏ ଯେଉଁ ଆର୍ ନେଇଯାଉ ହେଲା ୟାକୁ ଆର୍ ନେଇଯାଉ ତ ତାହେଲେ ଯଦି ଆମେ ୟାକୁ ଆର୍ ନେଇଗଲେ ଇଏ କ'ଣ ହେଇଯିବ ଓକ୍ୟୁଟା କେତେ ହେଇଯିବ ବୁଝିହେଉଛି ଯଦି ଆମେ ଓକ୍ୟୁଟା କେତେ ଆର୍ ମାଇନସ୍ 2 ହେବ ଆର୍ ମାଇନସ୍ 2 ସେମି କାହିଁକି ଦେଖ ଟୋଟାଲଟା ଆର୍ ହେଲେ ଏତକ 2 ହେଲେ ଆଉ ଏତକ କେତେ ହେବ ଆର୍ ମାଇନସ୍ 2 ହେବ ବୁଝିହେଲା ତ ଆର୍ ମାଇନସ୍ 2 ଇଏ ହେଲା ଆର୍ ଏଇଟା ହେଉଛି ଆମର 4 ହେଲା ତ ତାହେଲେ ଆମେ କ'ଣ କରିପାରିବା ନା ଆମେ ଜାଣିଛେ ନା ଓ କ୍ୟୁର ସ୍କୋୟାର ମିଶାଣ ଓ ଏ ର ସ୍କୋୟାର ଇଜ୍ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ ଓ ଆର୍ର କ'ଣ ହେବ ସ୍କୋୟାର ହେବ ହେଲା ତ ତାହେଲେ ଆମେ ୟାର ସହିତ ରୁଟ୍ ଓଭର୍ ବାହାର କରିବା ହେଲା ଓ ଆର୍ର ସ୍କୋୟାର କେତେ ଓ ଏ ର ସ୍କୋୟାର କାହାର ଓ ଏ ର ସ୍କୋୟାର ହେଲା ଓ କ୍ୟୁ ଆଉ ଗୋଟେ ହେଲା ଏ କ୍ୟୁ ଓ କ୍ୟୁ ଆଉ ଗୋଟେ ହେଲା ଏ କ୍ୟୁ ହେଲା ଏ କ୍ୟୁ ଦେଖ ଓ କ୍ୟୁ ଆଉ ଗୋଟେ ହେଲା ଏ କ୍ୟୁର ସ୍କୋୟାର ହେଲେ ଏଇଟା କ'ଣ କର୍ଣ୍ଣ ସମକୋଣ ତ୍ରିଭୁଜରେ ତାହେଲେ ଓ କ୍ୟୁର ସ୍କୋୟାର କେତେ ନା ଆର୍ ମାଇନସ୍ 2 ର ସ୍କୋୟାର ପ୍ଲସ୍ କ୍ୟୁ ଏ ର ସ୍କୋୟାର କେତେ ହେବ ନା 4 ର ସ୍କୋୟାର କ୍ୟୁ ର ସ୍କୋୟାର କେତେ 4 ର ସ୍କୋୟାର ତାହେଲେ ଏଇଟା କେତେ ହେବ ପିଲେ ନା ଏଇଟା ଏ ମାଇନସ୍ ବିର ହୋଲ୍ ସ୍କୋୟାର ପକାଇ ଦେବ ତ ଆର୍ ସ୍କୋୟାର ପ୍ଲସ୍ 4 ମାଇନସ୍ 4r ପ୍ଲସ୍ 16 ଇଜ୍ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ ଆର୍ ସ୍କୋୟାର ତାହେଲେ ଆର୍ ସ୍କୋୟାର କ୍ୟାନସଲ୍ କରିଦିଅ ତାହେଲେ 20 ଇଜ୍ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ କ'ଣ ହେଇଯିବ ମାଇନସ୍ଟା ଆର ପଟେ ଗଲେ କ'ଣ ହେଇଯିବ ପ୍ଲସ୍ ହେଇଯିବ ତ ତାହେଲେ ଆର୍ ଇଜ୍ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ 5 ହେବ ଆର୍ ଯଦି ପିଲାମାନେ 5 ହେଲା ସେ ଆମେ ପଚାରିଛି କ'ଣ ଆର୍ ହିଁ ପଚାରିଛି ବୁଝିହେଲା ତାହେଲେ ଆର୍ ହେବ 5 cm ହେଲା ତାପରେ ଯିବା 13 ନମ୍ବରକୁ ABCD ଗୋଟେ ବୃତ୍ତାନ୍ତ ଲିଖିତ ଚତୁର୍ଭୁଜ ପିଲାମାନେ ପୁଣି ଦେଲା ହେଲା ଏଗୁଡ଼ା ଯେତିକି କରିବ ସେତିକି ତୁମର ଡେଭଲପ୍ ହେବ ମାଇଣ୍ଡ ହେଲା ABCD ଗୋଟେ ବୃତ୍ତାନ୍ତ ଚତୁର୍ଭୁଜ ଦେଇଛି BAD ଚାପର ଡିଗ୍ରୀ ପରିମାପ BAD ଚାପର ଡିଗ୍ରୀ ପରିମାପ ହେଉଛି 160 ତାହେଲେ BAD ଚାପର ଯଦି ଡିଗ୍ରୀ ପରିମାପ 160 ତାହେଲେ ଇଏ କେତେ ହେବ ପିଲେ କୁହ 80 ହେବ ହେଲା BAD କୋଣର ପରିମାଣ ସେ ପଚାରିଛି ତାହେଲେ BAD କୋଣ କେତେ ହେବ ବୁଝିବ ଯଦି ଏଇଟା 80 ହେଲା ଇଏ 160 ହେଇଛି ପିଲା ତ ଏପଟଟା କେତେ ହେବ ଆଉ 200 ହେବ ତାହେଲେ ଇଏ କେତେ ହେଇଯିବ 100 ବୁଝିହେଉଛି ତ ତାହେଲେ ଆମେ କେତେ ପାଇବା ନା BAD କୋଣ ଆମେ ଦୁଇଟି ଯାକ ବା କ'ଣ ଆମର ବିପରୀତ ଆମେ ଯେଉଁ ପରିପୂରକ ହେଲା ଏକ ବୃତ୍ତାନ୍ତ ଚତୁର୍ଭୁଜର ବିପରୀତ କୋଣ ମାନେ ପରସ୍ପର ତାହେଲେ ଏଇଟା ହେବ 100 ଡିଗ୍ରୀ କେତେ ହେବ 13 ନମ୍ବରଟା BAD କୋଣର ପରିମାଣ 100 ଡିଗ୍ରୀ ହେଲା ତାପରେ ଯିବା ଆମେ 14 ନମ୍ବରକୁ ABCD ଗୋଟେ ବୃତ୍ତାନ୍ତ ଲିଖିତ ରମ୍ବସ୍ ABCD ଗୋଟେ ବୃତ୍ତାନ୍ତ ଲିଖିତ ରମ୍ବସ୍ ଏହାର କର୍ଣ୍ଣର ଦୈର୍ଘ୍ୟ 14√2 ଏହାର କର୍ଣ୍ଣର ଦୈର୍ଘ୍ୟ ହେଉଛି 14√2 ଏହାର ବାହୁର ଦୈର୍ଘ୍ୟ କେତେ ସେମି ହେଲା ତ ABCD ଯଦି ଗୋଟେ ବୃତ୍ତାନ୍ତ ଲିଖିତ ଚତୁର୍ଭୁଜ ହୁଏ ହେଲା ତାହେଲେ ବୃତ୍ତାନ୍ତ ଲିଖିତ ରମ୍ବସ୍ ହେଲେ ଏଇଟା କ'ଣ ହେବ ବର୍ଗଚିତ୍ର ହେବ ମନେ ରଖିତ ବୃତ୍ତାନ୍ତ ଲିଖିତ ରମ୍ବସ୍ଟି ଆମେ ଜାଣିଛେ ଗୋଟିଏ ବର୍ଗ ଚିତ୍ର ବୃତ୍ତାନ୍ତ ଲିଖିତ ରମ୍ବସ୍ ଗୋଟେ କ'ଣ ବର୍ଗ ଚିତ୍ର ହେଲା ବୃତ୍ତାନ୍ତ ଲିଖିତ ରମ୍ବସ୍ଟା ପିଲାମାନେ କ'ଣ ଗୋଟିଏ ବର୍ଗ ଚିତ୍ର ଏହାର କର୍ଣ୍ଣର ଦୈର୍ଘ୍ୟ କେତେ ଦେଇଛି 14√2 ଲେଖିଦେଲେ 14√2 ଏହାର ବାହୁର ଦୈର୍ଘ୍ୟ କେତେ ସେମି ତାହେଲେ 14√2 ହେଲେ ଗୋଟେ ବର୍ଗ ଚିତ୍ର ଯଦି ହେଲା ଯଦି ଇଏ ବର୍ଗ ବାହୁର ଦୈର୍ଘ୍ୟ କେତେ ହେବ 14 ହେବ ତାହେଲେ ଆମେ ଜାଣିଛେ କ'ଣ ବୃତ୍ତାନ୍ତ ଲିଖିତ ରମ୍ବସ୍ ଏକ ବର୍ଗଚିତ୍ର ଏଇଟା ମନେ ରଖିବ ପିଲାମାନେ ହେଲା ବୁଝିହେଲା ତାପରେ ଯିବା 15 ନମ୍ବରକୁ ହେଲା ବାହୁଗଣ ରୁଟୁ ହେଲେ କର୍ଣ୍ଣ ହୁଏ ତାହେଲେ କର୍ଣ୍ଣ ବାଇ ରୁଟୁ ହେଲେ କ'ଣ ହେବ ବାହୁ ହେବ ଏ ଗୋଟେ ସମକୋଣୀ ତ୍ରିଭୁଜ ନା ବୁଝିଲେ ସମକୋଣୀ ସମଦ୍ୱିବାହୁ ତାପରେ 15 କ'ଣ ହେଉଛି ବୃତ୍ତର କେନ୍ଦ୍ର O ହେଲା ଗୋଟେ ବୃତ୍ତର କେନ୍ଦ୍ର ହେଲା O
ପି କ୍ୟୁ ଆର୍ ଏକ ଚାପ ହେଲା, ପି କ୍ୟୁ ଆର୍ ଏକ ଚାପ, ଠିକ୍ ଅଛି। କେନ୍ଦ୍ର ଦିଏ ହେଲା, ଏଇଟା ହେଲା ପି ହେଲା, ଏଇଟା ହେଲା କ୍ୟୁ, ଏଇଟା ହେଲା ଆର୍। ପି କ୍ୟୁ ଆର୍ ଗୋଟେ ଚାପ, ପି କ୍ୟୁ ଆର୍ ହେଲା 120 ଡିଗ୍ରୀ ହେଲା, ପି କ୍ୟୁ ଆର୍ ହେଲା 120 ଡିଗ୍ରୀ। ପି କ୍ୟୁ ଆର୍ ବିପରୀତ ଚାପାନ୍ତରିତ କୋଣ, ଯଦି ପି କ୍ୟୁ ଆର୍ 120 ଡିଗ୍ରୀ ହୁଏ ତାହେଲେ ଏଇ କୋଣଟା ବିପରୀତ ଚାପାନ୍ତରିତ କୋଣ କେତେ ହେବ? 60 ଡିଗ୍ରୀ ହେବ ହେଲା। ଏଇ କୋଣ ଯଦି 120 ହେଲା ତାହେଲେ ବିପରୀତ ଚାପାନ୍ତରିତ କୋଣ କେତେ ହେବ? 60 ଡିଗ୍ରୀ ହେବ ହେଲା। ଏବେ 16 ନମ୍ବରକୁ, 16 ନମ୍ବର କ'ଣ କହୁଛି? ବୃତ୍ତର ବ୍ୟାସାର୍ଦ୍ଧ ଏହାର ଅନ୍ତର୍ଲିଖିତ ରମ୍ବସର ବାହୁର ଦୈର୍ଘ୍ୟର ଅନୁପାତ। ବୃତ୍ତର ବ୍ୟାସାର୍ଦ୍ଧ, ଗୋଟିଏ ବୃତ୍ତର ଆମେ ବ୍ୟାସାର୍ଦ୍ଧ ଏହାର ଅନ୍ତର୍ଲିଖିତ ରମ୍ବସର ବାହୁର ଦୈର୍ଘ୍ୟର ଅନୁପାତ। ରମ୍ବସ ମାନେ କ'ଣ? ଅନ୍ତର୍ଲିଖିତ ରମ୍ବସଟି ଗୋଟେ କ'ଣ? ବର୍ଗଚିତ୍ର। ଅନ୍ତର୍ଲିଖିତ ରମ୍ବସଟି କ'ଣ କହିଲି? ଏ ଦେଖ ଲେଖା ହେଇଛି ବର୍ଗଚିତ୍ର ବୋଲି ହେଲା। ତ ଏଇଟା ହେଇଯିବ କେତେ? ଏଇଟା ଆମେ ଡ୍ର କଲେ, ଏଇଟା ତା କର୍ଣ୍ଣ। ତାହେଲେ ଯଦି ରମ୍ବସର ବାହୁର ଦୈର୍ଘ୍ୟ ସେ ଦେଇଛି, ବୃତ୍ତର ବ୍ୟାସାର୍ଦ୍ଧ ହେଲା, ବୃତ୍ତର ବ୍ୟାସାର୍ଦ୍ଧ ଯଦି ଆର୍ ନେଲେ ଆମେ, ଏଇଟା ହେଇଯିବ କେତେ? 2r ହେଇଯିବ, ବୁଝିହେଲା। ଯଦି 2r ନେଲେ ଏଇଟା କେତେ ହେଇଯିବ? ଇଏ ଯଦି 2r ନେଲେ ଏଇ ବାହୁଟା ନା ଆମେ କ'ଣ ଜାଣିଛେ? କର୍ଣ୍ଣ ବାଇ √2, ତାହେଲେ √2r ହେବ ହେଲା। ଇଏ ହେବ √2r। ତାହେଲେ ସେ କ'ଣ ହେଲା? ବାହୁର ଦୈର୍ଘ୍ୟର ଅନୁପାତ। ବୃତ୍ତର ବ୍ୟାସାର୍ଦ୍ଧ, ବୃତ୍ତର ବ୍ୟାସାର୍ଦ୍ଧ ହେଲା ଆର୍, ବୃତ୍ତର ବ୍ୟାସାର୍ଦ୍ଧ କ'ଣ ନେଇଛେ? ଆର୍ ନେଇଛେ, ଆର୍ ବାଇ √2r, ତାହେଲେ 1/√2 କେତେ ହେବ ଆମର ଅନୁପାତ? ସେ କ'ଣ କହିছে? ବୃତ୍ତର ବ୍ୟାସାର୍ଦ୍ଧ ଅନ୍ତର୍ଲିଖିତ ରମ୍ବସର ବାହୁର ଦୈର୍ଘ୍ୟର ଅନୁପାତ। ବୃତ୍ତର ବ୍ୟାସାର୍ଦ୍ଧ ଯଦି ଆର୍ ହୁଏ ହେଲା, ବୃତ୍ତର ବ୍ୟାସାର୍ଦ୍ଧ ଯଦି ଆର୍ ହୁଏ ତାହେଲେ ଏଇଟା କେତେ ହେଇଯିବ ପିଲେ? 2r ହେବ। ଯଦି ଇଏ 2r ହେଲା, ଇଏ କେତେ ହେବ ନା 2r ବାଇ √2r ହେବ ହେଲା। ତାହେଲେ ବାହୁ ଇଏ ହେଉଛି ବ୍ୟାସାର୍ଦ୍ଧ, ତାହେଲେ ବୃତ୍ତର ବ୍ୟାସାର୍ଦ୍ଧ ଓ ଏହାର ଅନ୍ତର୍ଲିଖିତ, ବୃତ୍ତର ବ୍ୟାସାର୍ଦ୍ଧ ଓ ଏହାର ଅନ୍ତର୍ଲିଖିତ ହେଲା ରମ୍ବସର ବାହୁର ଦୈର୍ଘ୍ୟର ଅନୁପାତ। ତାହେଲେ ତୁମେ କେତେ ପାଇଲ? 1:√2 ପାଇଲ, ବୁଝିହେଲା। ତାପରେ ଆମେ ଯିବା ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍କୁ, 17 ନମ୍ବରକୁ। କ'ଣ କହିଛି 17 ନମ୍ବର? ନା ଏବିସି ହେଲା ବୃତ୍ତର କେନ୍ଦ୍ର ଓ, ଏଇଟା ଏବିସି ବୋଲି ନାଁ ଦେଇଥିବ, ବୃତ୍ତର କେନ୍ଦ୍ର ଓ। ଏସି ବି ହେଲେ 115 ଡିଗ୍ରୀ ହେଲା। ଏସି ବି ହେଉଛି ଆମର 115 ଡିଗ୍ରୀ। ଏବିସି ବୃତ୍ତର କେନ୍ଦ୍ରଟା ହେଉଛି ଓ, ଏ ଏଠି ଦେଇଦିଅ ବି ହେଲା, ସି କେନ୍ଦ୍ର ଓ। ଏସି ବି କ'ଣ ହେଉଛି ଆମର 115 ଡିଗ୍ରୀ, ବୁଝିହେଉଛି। ଏଇଠି ସି ନେଇଯାଉ ହେଲା, ଏ ସି ଟା ବି ହେଲା। ଏସି ବି କ'ଣ ହେଉଛି ଆମର କେତେ? 115 ଡିଗ୍ରୀ। ଯଦି 115 ଡିଗ୍ରୀ ହେଉଛି, ଇଏ ହେବ କେତେ ହେଲା? ଇଏ ଯଦି 115 ଡିଗ୍ରୀ ହେଲା, ଏଇଟା ହେଇଯିବ କେତେ? 230 ଡିଗ୍ରୀ। ତାହେଲେ ଓ ବି ଏ କ'ଣ କେତେ ଡିଗ୍ରୀ ହେବ, ବୁଝିହେଉଛି। ତାହେଲେ ଆମେ ଚିତ୍ରଟାକୁ ଏମିତି ବାହାର କରିଦେବା, ଏ ବି ସି, ଏଇଟା ହେଉଛି କେନ୍ଦ୍ର ଓ। ଏସି ବି ହେଉଛି 115 ଡିଗ୍ରୀ। 115 ଡିଗ୍ରୀ ହେଲେ ଏଇ ଚାପର ଡିଗ୍ରୀ ପରିମାପ ଆମର କେତେ ହେଇଯିବ? 230 ଡିଗ୍ରୀ। ତ ଏଇଟା ଆମର ହେବ ମଧ୍ୟ 230। ତାହେଲେ ଓ ବି ଏ ଏଇଟା ଯୋଗ କରିଦେବେ ପିଲେ। ଯଦି ଏଇ କୋଣଟା 230 ହେଲା, ତାହେଲେ ଏଇ ଦୁଇଟା କେତେ ହେବେ? ଆଉ ଏ ସି ବି କ'ଣ ହେଲା? ଯଦି ଆମର 115 ଦେଇଛି, ତାହେଲେ ଏଇ କୋଣଟା ହେବ, ବୁଝିହେଉଛି। କାହିଁକିନା ଆମର ଡାଇଗ୍ରାମଟା ଆମେ ଯେଉଁ କଲେ ଭୁଲ କଲେ, ବୁଝିହେଲା। କାହିଁକିନା ଆମର ଯଦି 115 ଡିଗ୍ରୀ ରହିଛି, ଚାପଟା ସେମିତି ହେବା ଦରକାର, ବୁଝିହେଉଛି। ଦେଖ ଏଇଟା ହେଲା କେନ୍ଦ୍ର ଓ, ଆମର 115 ଡିଗ୍ରୀ ଏଇଟା ଆସିବ ପିଲେ ହେଲା। ଆମେ ଏଇଟା କ'ଣ ଗୋଟେ ସୂକ୍ଷ୍ମ କୋଣଟା 115 ନେଇଛେ ନା, ଭୁଲ ନେଇଥିଲେ ହେଲା, ଏଇଟା ବାଇ ମିଷ୍ଟେକ୍ରେ ଏଇଟା ହେବ 115 ହେଲେ ଏ ସି ବି। ଯଦି ଏସି ବି 115, ତାହେଲେ ଏଇ ଚାପର ଡିଗ୍ରୀ ପରିମାପ କେତେ ହେବ? 230 ହେବ ହେଲା। ଏଇ ଚାପ ଡିଗ୍ରୀ ପରିମାପ ହେବ 230, ତାହେଲେ ଯୋଗ କରିଦିଅ ହେଲା। ତ ତାହେଲେ 230 ହେଲେ ହେଇଗଲା ଆମର 115। 230 ହେଲେ ଏଇଟା କେତେ ହେବ? ଆଉ ବଢ଼ିଲା କେତେ?
ହେଲା 230 ହେଲା ପଡ଼ିଲା ଆମର କେତେ 130 ହେଲେ ଇଏ ହେଇଯିବ ଆମର କେତେ 60 ଆମର ବଢ଼ୁଛି କେତେ ଆମର ACB କ'ଣ ଦେଇଛି ତ ଆମର ACB କ'ଣ ହେଇଛି 115 ଡିଗ୍ରୀ ସେ ବୁଝାଉଛି OBA କ'ଣ ଯଦି ଏଇଟା ଆମର 115 ଡିଗ୍ରୀ ଏଇଟା ଯଦି ଆମର 115 ଡିଗ୍ରୀ ହେଲା ତାହେଲେ ଇଏ ହେଇଯିବ 230 ଡିଗ୍ରୀ 230 ଡିଗ୍ରୀ ହେଲେ 360 ହେବା ପାଇଁ ଇଏ ହେଉଛି ଆମର କେତେ 130 ତାହେଲେ ଇଏ ହେଇଯିବ ଆମର 65 ବୁଝିଗଲା ତ ଆମର ଆସିଯିବ ଏଇଟା ये जो क्वेश्चन आम कले आम जो 130 डिग्री कले देख ये 130 डिग्री हम ये ये के 65 हम कि अब ये 130 चापर डिग्री पर हम ये 130 बोले एम के बोले 50 बोले ये 25 से 25 ताले ओबी 25 डिग्री हम बुझेगा के डिग्री हम 25 डिग्री हम नेक्स्ट क्वेश्चन आ 3टा क्वेश्चन करवा वृत्तांत लिखित एक सामंत चित्र 2टी सन्निहित भाव 5 सेमी 12 सेमी है एक सामंत चित्र बनई दियो बोला सामंत चित्रटी कौन आम जाने वृत्तांत सामंत चित्र हूँ एक आय चित्र 2 सन्निहित भाव माने गोटे हूँ 5 सेमी लगे थी है ये हूँ 5 है 12 हेले कर्ण के हम पे ना 13 आय चित्र हम मैंने कौन 5 12 मैंने पिथागोरास पकईदेव 13 हम है 5 स्क्वायर प्लस 12 स्क्वायर इक्वल टू तार रूट बन 13 पाइब है निजे बाहर कर वीडियो बहुत लंग होगा तो ताले आम 13 कले वृत्तर व्यासार्ध के हम ना 13 है ताले 13टा कौन हम वृत्तर व्यास हम ताले व्यासार्ध बोले व्यासार्ध इज इक्वल टू 13/2 इज इक्वल टू 6.5 केते हम 6.5 बुझाला तापर हम नेक्स्ट क्वेश्चन जीवा 19 नंबर हम कोन कहूची ना गोटे चित्र देजी हला केंद्र देजी ओ हला ACB AOB हला 150 AOB 150 ACB कोन केते से 50 ACB कोन केते तो ये जदी 150 पे देजी हला ताले हम केते करिया हमर देजी एटा 150 ताले ये मध्य 150 डिग्री हो ताले एटा केते होरे बोले 150 देबो ये हम हमर 75 डिग्री ताले 75 ये गोटे कोन वृत्तांत लिखित चतुर्भुज 75 माने एटा केते हला हो 105 ताले ACB हबो 105 बुझले हम तो क्वेश्चन प्रूव करलेनी तापर आउट हो जे 20 नंबर हमर कहै गोटे वृत्तर एक ज्या सही वृत्त को जेउ दुईटी चापरे विभक्त करे देखो गोटे वृत्त हम करले गोटे ज्याटा दुईटी चापरे विभक्त कला सेमानकर अनुपात 5:4 धर ये हला हमर 5x ये हला 4x बृहत चापर डिग्री परिमाप से पचारि जे बृहत चापर डिग्री परिमाप ताले बड़ चापटा अनुपात हमर कते देछि पिला माने ना 5:4 हला कोडा जेउ दुईटी चाप एटा हला 5 जदि हम ना एटा 4 इस टू देछि तो गोटे 5x ना गोटे 4x ना ताले 5x + 4x = केते हो 360 9x = 360 x = केते हो 40 डिग्री ताले से 50 बृहत चापर डिग्री परिमाप ताले एटा पुट कर देले केते हो बृहत चाप हो हमर 5x x जगह पुट कर दियो केते 200 डिग्री हो केते हो 200 डिग्री तो पिला माने आज पई एतिग्राम क्लास टी शेष करवा यदि वीडियो भल लगे तो लाइक आउ शेयर करियो तुम सांगसाथी मानक जहाँ द्वारा से प्रैक्टिस करेंगे नेक्स्ट वीडियो रे पुणी आम आउ कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन डिस्कशन करवा जो मैंने चैनल को एपर्यंत सब्सक्राइब करना तो सब्सक्राइब कले तुम्हें जहाँ जहाँ नुआ वीडियो अपलोड कर तुम नोटिफिकेशन प्रथम पाइपर